Hallå och välkomna till Renowned Explorers, ett spel som jag har velat spela väldigt länge. Jag har haft det på min radar väldigt länge. Och ja, det känns som att det startas många nya serier nu, men det är också för att det är hösttre och jag har köpt en del spel som jag vill testa liksom så snabbt som möjligt och samtidigt så vill jag spela in dem. Och då blir det så helt enkelt. Och just i det här fallet så är det också så att Steams höstrea tar slut om typ 5 timmar. Så jag vill hinna testa det spelet lite innan dess. För det finns 2 DLC som är ganska billiga nu. I värsta fall så får jag bara vänta till julen om jag inte riktigt har hunnit bestämma mig än. Det finns liksom de här Emperor's Challenge och More to Explore. Jag vet inte vad det är. Quest for the Holy Grail. Den verkar vara gratis. Den verkar ha varit gratis. Ja, jag vet inte. Mali Mystery. Around the World in 80 Hours. News from Transylvania. Highland Content. Gargoyle Code. Community Challenge. Vad fan? Jag vet inte vad jag ville göra. Jag ville trycka på minus. Abbey Games. Challenge. Jaha, ja, där har vi Hall of Fame då. Så vi har också collections här. Och det här är väl typ hur mycket man har gjort i spelet, antar jag. Mer eller mindre. Eller något i den stilen, jag vet inte. Vi ska köra New Game i alla fall. Och då har vi alltså Discovery Mode. Och Adventure Mode. Recommended with Classic difficulty for Peril's roguelite experience where you need to master the mechanics. If you like to make discoveries at greater speed. Jag tror att vi bara tar Adventure. Okay. If you lose it's game over. Ja, vi tar Adventure Mode. Difficulty. Disables Adventure plus achievements. Original difficulty. Hard. Requires quite some mastery to beat and you need to be prepared to face bosses or risk losing. You will need a few tries to succeed. Very hard. Opponents are tougher and do more damage. You'll need a great amount of skill and maybe some luck to complete this adventure. Okej, vi kör bara Classic då. On this screen you can pick a crew first. First select the captain, which will give you a unique ability. You can unlock more captains by playing the game. Then select other slots and pick other crew members. Different crew members have different strength, so choose wisely. Okej, så vem ska vi ha som captain då? Vi har antingen dig. Eller så har vi dig. Eller dig. Eller dig. Okej. Jag vill ha den här ryska scientisten typ. Balanced scientist with very high speech, defense and no real weaknesses. Vadå inga weaknesses? Har hon på riktigt inga weaknesses? And is balanced scientist with very high speech, defense and no real weaknesses, okay? Barely any defense. Victor's balanced fighter with high armor and no real weaknesses. Balanced speaker with high speech and good defense. Ja, vi tar den här ryska. Ja, vem ska vi ta med oss då? Finns det någon som är svensk? Jag vet inte. Jag skulle vilja ha med mig någon svensk person. Jag tror inte det är jätteviktigt här första gången heller. Nu ska vi bara lära oss spelet. Finns det ingen som är svensk här? Ja, jag kan ha med oss en tysk, det är väl nära nog. I got this a rhetorican scientist with great speech and speech defense, but lacking attack. Okej, så då har vi bara massa speech alltså. Det kanske inte är så bra. Jag tror man kan se här uppe också. Icons from mobile user currently ask if a given attitude. Vänta. Jag vet inte vad det där är för flagga. Algeria. Frågan är, Philip's a balanced scientist with great attack and speech, defense but lacking armor. Vi kan ta honom. Ska vi ha någon som har mycket armor då? Great speech and speech defense but lacking attack and armor. But lacking in armor. Glass cannon. Charles is a defensive speaker with great defense and overall good offense. Okej, vi kör på det här teamet då.
Du har Diplomat 1, Survivalist 1, Engineer, Rogue och Naturalist. Jag vet inte vad de sakerna gör. Kanske man kan se här. Ja, vi kör bara. Vi kör bara. Jag tror vi kommer få en tutorial här i början. Faktiskt. Find treasures to gain renown and become the most renowned explorer. Ja, det är väl en del av spelet, det är så det heter. Welcome to Renowned Explorers. Your goal is to achieve the most renown possible and beat your rivals in the race of the title of Most Renowned Explorer. Renowned Explorers uses unique concepts. To succeed in your goal, there are a lot of strategies and systems you'll have to discover and master. While playing, remember one thing. Renowned Explorers is all about discovering treasures and stories, but also strategies and systems. The game has many new concepts and it's quite challenging. Learn about the concepts here or learn them the hard way as you play. I'll do it the hard way. Jag gave inte encounters där. An encounter in Renowned Explorer. Jag ska bara dubbelkolla ljudet här. An encounter in Renowned Explorer is very different from what you might be used to from a tactical game. You will be able to solve encounters not only through aggressive violence but also devious bullying or friendly diplomacy. Learn all about them in these tutorial encounters. In this tutorial you'll learn about basic controls and how to win an encounter. Cover the most basic commands and does not yet discuss the unique systems of the game. Okej. Vi börjar med det då. Follow the tutoring instructions. Welcome to your first encounter. Follow the tutorial. Select different participants by clicking on them with the left mouse button. Kan jag sänka den här till 60. Sänka den här till 20. Okej. Select the crew members by clicking on them with the left mouse button. Move a crew member towards your opponents. You can move your active crew. Vem var det som hade mycket typ attack då? 23, 28, 21, 23, 21. Den här då? Right mouse button, okay. While holding the right mouse button to choose where to move, you can click the left mouse button to cancel the movement. Now move the rest of the crew. Okay. Du har inte lika mycket movement alltså. For now you have exhausted all your possible moves. End your turn using the end turn button. Ja, jag kan zooma ut också. Det här är bara ett slagfält liksom. End turn. Vad är det här? Är det nu jäkla random skottar som är ute och plöjer hö? Now move your crew closer to the volunteers. Volunteers? Once you move crew members close enough to an opponent, you can use their abilities to defeat your opponent. Whenever you prepare to use an ability, you can preview its effects. Here's an overview of the information provided. Presenter chance the ability will hit or miss. A preview of the amount of spirit damage the ability will do. Spirit damage. A preview of how the ability will change the target's emotion. A preview of how the ability will affect the target's vibe. The positivity and negativity of a target's vibe determines if he'll get positive or negative emotions. Move crew members close enough to the volunteers so you can make them use their abilities. Det här är dina attack. Ja, vi ställer oss där då. Verkar bara kunna attackera. Och attackerar jag så är det 100% chans att träffa. Du kommer bli lite argare. Okej. You just dealt damage to the opponent's spirit for a physical attack. But don't worry, during regular play you can also overcome unfortunate dispositions through means other than just violence. But for now, defeat his enemies by assaulting their spirit. Okay. Yes, sir! Okej. Så vi bara håller på att döda de här random farmarna. Bra. Det förtjänar de, eller på att säga. Jag tror att man kommer vilja stänga av de här animationerna sen om det går.
Defeat all opponents to complete the encounter. Jag har aldrig riktigt... Jag tror att jag skulle vilja sänka de där ljudeffekterna lite grann kanske. Man skulle vilja ha olika ljudeffekter här på slidersarna. Men frågan är... Skip cinematic animations during encounters. Slå på det och se vad som händer. Jag har aldrig riktigt varit något fan av att ha världens animationer när man slåss. Jag vill att strider ska vara taktiska men ändå gå snabbt. You have dominated your opponent. Okay. An encounter now is very different. Okay, men attitudes då. If you know how to use your abilities to win an encounter, the next step is to look at your attitude. As mentioned before, there is more than just one way to win an encounter. Start a tutorial encounter on attitude. Okay. You'll be okay. You'll be amazing. You'll be a dummy. Okay. In Renowned Explorers, you won't only enter the encounter to do battle. This is also where diplomacy and bullying takes place. Okay. Your crew can resolve this encounter with 3 different attitudes: friendly, devious, or aggressive. Resolving an encounter with a different attitude affects the course of the game and your rewards. The outcome UI in the top left shows you what the consequences are for having a dominant attitude in an encounter. Let's take a look. Investigate the outcome UI on the top left corner of the screen. Okej, det var det jag gjort. We want to avoid finishing this encounter with an aggressive attitude. Bad consequences are marked with a red skull. But positive consequences are marked with a green cross. You want to buy the friendly or devious. Now how do we act upon these attitudes? To solve an encounter with a certain attitude, your crew members have different abilities. In the ability tooltip you can see what attitude they have. You'll notice that the first ability is always aggressive, the second always devious, and the third always friendly. Take a look at the tooltip of ability to see there. Blah, blah, blah. Terrify. Target becomes terrified. If it's negative, giving it minus 25% attack. Target becomes excited. If it's positive, giving it 25% speech. Can heal an ally spirit. Okay. Using an ability on opponent's influence which attitude you'll end with. Attacking makes you aggressive. Terrifying will make you devious, etc. Try out an ability on an opponent and take note of how it changes the outcome on the top left. Okay, so I'm try to excite. If you look in the outcome UI, you see that the bar corresponding with your attitude filled up. Every ability you do influence the outcome. For example, aggressive abilities count heavier than others, and defeating an important boss with a certain attitude counts even heavier. The rest is for you to find out. Now you know how to get to a certain attitude. However, that's not all there is to choosing the right ability. What you can do effectively depends on your crew. Aggressive abilities get stronger with high attack. Friendly and devious abilities get stronger with high speech. Aside from a crew, your opponents also has strengths and weaknesses. For example, wolves won't really care if you're nice to them. On the other hand, some people are more easily hurt with words. Take note of the opponent's armor and speech defense. It will reveal what its weaknesses are. You can inspect an opponent by left-clicking on the opponent. Ni har jättemycket armor nu. Bara för att man inte ska slå er på den här banan, antar jag. Du har minus 20 armor. Take some time to inspect, try spot their strength and weaknesses. If you looked at the opponent's armored volunteer, you might see that he has a higher armor and that aggressive abilities won't do well. These situations can change your common tactics and make certain attitudes harder to achieve. Ending with different attitudes have different consequences and rewards. Your crew can be good or bad. Opponents have different strength. You'll need to balance out strength and rewards. Finish the encounter in your preferred attitude, but remember the consequences. Okay, jag ska encourage dig. You made the hour and confident that you blah blah blah. Try to impress. Ska jag försöka skrämma dig då? Scary. Då får jag lite mer devious. Han står där borta och bara hejar på typ. Okej. Okay. Your friendly approach has proven its worth. Okej. Okay. Det här är liksom tutorialbanan. Investigate the marked longship. One supply unexplored.
This is it. You just got Ronaldo's international system. Anna wants to make a big entrance and goes for an elusive treasure, a Viking ship. Time for adventure. Okej, så vi ska hämta den där vikingaskeppet. Här har vi pengar. There's something odd here. There's a trader here. Okay. You enter a shop that sells supplies for some work. However, this guy seems to be a one shady shopkeeper. Där är mina supplies. Jag har inga pengar. I can't. These prices are outrageous. Negotiate for better terms. Someone needs to go negotiate for better terms. This is simply unacceptable. This game seems like a tough match, and the diplomatic struggle will give someone the diplomat negotiations perk. I fick an achievement, diplomatic approach. The shady shopkeeper gave in to your diplomatic negotiations. Now we can get supplies at a normal price. Men jag har en cap där dock. There's a state status to be gained here. There might be an encounter here. Men vadå, vad gjorde den där då? Hon får diplomat 1. Okej. Jag tror också att man får lära sig lite saker lite allt eftersom. Jag tror inte det är värt att försöka lära sig allting på en gång. 2 villagers keep following you and annoying you with well-intentioned questions. Wow, you come from all over the world. Wow, you've been to London? Wow, you like Brussels sprouts. Wow. These friendly gentlemen need to be convinced to stop following you. Okay. Va? For each encounter token you will receive the following resources after completing your expedition. Okej, så jag kommer få en encounter token om jag klarar det här på ett friendly sätt. Not getting any vibes here. Så jag ska göra dem glada alltså, eller? Physical attacks har 50% attack power. Så jag tror att jag vill avsluta det på ett friendly sätt egentligen. Det kanske inte är smart att gå 2 på 1 och sen... ja. That your cause is the best. Okej. Jag vet inte vad det är för liten så här grej vi har här. Jag har ju så här små former där utav någonting. Jag vet inte vad det är, men... Impressed. Jag borde bara... Jag är fortfarande inte helt säker på liksom vad alla de här olika sakerna ska vara bra för, men här lär vi få någonting om vi gör det på ett friendly sätt. A friendly approach has proven its worth. Encounters tokens. Friendly expedition. Yes, love me. I love you too, my dear. 5 speech defense plus 2 speech power. In a kind but firm manner, you explain to them that you have to leave now. Once Anna gives them some foreign candy, they thank you wholeheartedly and go away. With a foreign candy. Okay. After each campaign token you receive the following resources. 10-15 status. Okej. Där har vi rations, men det behöver vi inte ha. Eller supplies. There is status to be gained here. This day of exploring was not that exciting, but you did manage to find some rare edible mushrooms. A great party gift. Okej, jag vet inte varför den här blinkar. When a crew member is defeated, your crew loses resolve. When the crew's resolve can't reach its null, the crew loses the will to continue and is defeated forever. Okej. A tactician, begolier or quick thinker may be useful. There might be an encounter here. Så här finns det mer status i alla fall. The crew comes across some local Icelandic eldermen. When chit-chatting about the weather, Anna mentions the search for the Viking boat. The eldermen are ecstatic. A Viking ship on our beautiful island? Iceland is so full of surprise. We'll make sure to spread the word.
You continue to small talk about the wondrous Icelandic geology and the long summer days. After a while of traveling together, you part ways. The eldermen sure have a liking for you. Okay. Cultural challenge. Tactician, peculiar or quick thinker. Vi har en diplomat. Vi kanske kan klara den här diplomat-challengen då. Okej, vi går dit då. You find a local merchant who wants to trade indigenous trinkets with you. Making deals with influential locals can increase your status and be profitable to both. However, anger the merchants and you're left with nothing. Du får göra det. 62% chans att lyckas alltså. No. Oh no, in an attempt to get a better deal, Charles called the merchants wears useless trinkets. Needless to say, the deal is off. Aha, du fick någonting. Upgrade. Aha. Gain the diplomat etik. Survivalist tracking. Okej, etik och Pompeius. Jag vet inte riktigt vad de gör än, men okej. You descend a hill and walk past a magnificent grave. You read the stone. Here lies Bernwulf of Mercia, King of Mercia. Under his reign of the Abbey of St. Peter was rebuilt. Bernwulf met his end at the hands of King Egbert's army in 826 ED. May St. Peter watch over his soul. The grave of an old king, always an honor. Okay. Sometimes you're just lucky. Philip was getting pretty bored as Anna was planning the next step and started picking up pebbles to skim on a lake. By chance, Philip's fifth pebble was actually an old Viking coin. A small sack of coins was lying nearby. Okay. Blah blah blah. Complete new expedition will gain gold. Jag tror inte vi kan göra den där, men sometimes your crew finds opportunities to promote itself shamelessly. In the eye of the locals to gain status. However, you say something offensive, make a wrong move, and no one will like you. Hey. The locals are very impressed by Charles. Wow, you're so cool. We have to tell everyone. These people are saved from ignorance by your majestic self. Vem fan är det som ringer mig nu då? Är det en till telefonförsäljare? Jag svär alltså. Bara söker man upp numret på internet. Det här är ett nummer jag inte känner igen. Kanske jag faktiskt ska svara. Vänta lite. Eller okej. Jag hann inte svara. Okej. Personen kanske ringer upp eller skicka ett sms istället. Jag gillar inte att prata i telefon. Okej, personen ringer igen. Vänta lite. Det var ett jätteskumt telefonsamtal. Okej. Det var från en kollega. Väldigt skumt samtal. Men okej. Vi går hit nu till Vikingbåten. Vi har bara en ration kvar ändå så. The Viking boat must be nearby. Once you get there, this expedition will come to an end. You can come back to this place when you wish to continue later. Are you ready to go? The expedition will come to an end. Okay, onwards då. The crew searches the hills and dales thoroughly until you spot it in the distance. An intact Viking boat. The crew rushes towards this amazing find. It will surely skyrocket your reputation at the renowned Explorer Society. The crew is stopped by a familiar face. The French explorer, Rival Lux. Number 1 in the most promising explorers ranking. He laughs. Thank you, amateur. How very lucky you are to find this fine Viking boat just after me. Under Rule 24B of the Explorer Mandate, fellow explorers should help each other out, and I really need this treasure to affirm my number 1 position. Your help will not be forgotten. Well, maybe. Explain that this is your treasure. Most unfortunate. Maybe you should talk to my most intelligent and diplomatic scientist, Lady Cassandra Shafik. I'm positive that she'll handle the situation with utmost respect while I take the vessel. Before Anna can stop Rivalux, his crew scientist, Cassandra, steps forward. Hello, fellow renowned explorers. Why such a hurry now?
Let's discuss this matter at an easy civilized pace, yes? She's not letting you pass. Start a rank 2 encounter. Okej. Start encounter. Det här är ju massa karaktärer. What? Det är ju hur många karaktärer som helst. Och det är ingen som får dö här heller, för då blir det knas, antar jag. Men de har ingen defense eller någonting, så vi kan väl bara försöka ta ut dem, antar jag. Okej. Det där skadade mycket. Frågan är hur mycket det här skulle skada på någon där borta. Group insult. Okej, nice. Vänta, om vi tar en group insult här så kan vi få ut dem på 2 rundor, antar jag. Och du springer vidare dit. Jag är väldigt förvirrad över det här spelet, men det är ändå en ganska rolig first impression här, får jag väl säga. Så man ska väl inte klaga. Och det gör jag inte heller. Okej, det måste man ju nästan slå ut så där. Du verkar inte vilja vara vänskaplig. Jaha, fumble. Okej. Look at Fumbleina over here. Ja, de fumblar ju som fan där. Bort med dig. Cooldown 4 turns, okej. Terrified of your crew. Men jag är lite osäker på hur lång... Det jag vill veta mest är bara hur lång en run är i det här spelet, om man säger så. Är det liksom... men typ en halvtimme, något sånt här. Eller kommer de vara längre eller kortare, eller... Jag fick en achievement. Shafiq Shabbing Shaboom. Aggressive Expedition. Okej. Cassandra is livid. Barbarian, how dare you attack during a civilized conversation? People like you are the reason the gods left us. And she leaves to follow Rivalux, who has already disappeared with the Viking ship. But while storming away furiously, she accidentally drops a map. You left with a cryptic treasure map. Its meaning is pretty cryptic. Ja, jo, jag kan tänka mig det. The treasure map is passed around. After investigating it, the crew states that their interpretations of the treasure map that locals might recognize. Gain a treasure. Viking drinking horn. Och här kan jag få liksom vad som helst egentligen. Jag vill ha det där svärdet, så vi tar den där. Following Philip's advice, the crew conducted research in the area where the longship used to be. The crew carefully follows the clues and bits left behind by history and nature and manages to find something. A new treasure? Vilken achievement? That belongs in a museum. Ulbehurt sword. Gain 1 extra encounter if you resolve an encounter aggressive. Okay. With this last find, your expedition still concludes on a high note. However, it's clear that if you want to be the most renowned explorer, you'll have to beat Rivalux. Now it's personal. Back to London. Vi fick 3 achievements. Grasshopper, Viking landing och First taste of success. Och en till 4:e achievement också. Gracious explorer. Fan, jag har redan fått 7 achievements här. Det finns typ 165 stycken, så. Complete an expedition with a friendly playstyle. Defeat Cassandra. A diplomat trait from a member of your crew led you to an alternative outcome. Okej. Tycker inte läsa allt för mycket från det, men... Most renowned explorers. Exotic location uncovered in the Icelandic Isles by promising explorer Anna Proskuriakov. Explorer Society members are excited at the progress of this dashing diplomat.
A magnificent job. The board of the Renowned Explorers International Society is impressed by your exploration skill in the Highlands. For this achievement, Chairman Pinkerton gives you an upgrade to your airship, which allows you to carry more supplies. Okay, tell me the world map tutorial. Get 30% off, blah blah blah. Okay, 2 supply capacity. We're pleased that you're aiming to become the #1 explorer. However, I wonder if you can beat the already successful Rivalux. We hope that you will uncover many secrets in your endeavors. The society has many leads as to where secrets may lie in wait. You can do 4 more expeditions before the most renowned explorer is elected, so make them count. Successfully complete expeditions to access new expeditions. Got it. You gather your thoughts to determine your course of action. Spend your research on unlocking technologies, exchange your insight for other research in a city, expend your status to acquire an entourage, spend your gold in shops, go on more prestigious expeditions, repeat until you beat the French clown Rivalux. That seems to be all you need to do to become the world's most renowned explorer. Having trouble figuring out what to do? Click on the reference guide for a quick reminder of your options. Okej. Okay. Så jag är här nu alltså, eller? Så jag kan åka till London, Paris, Madrid, Stockholm, Berlin eller Moskva. Måste vara en nysa, vänta. Eller? En sån här nysning på gång. Men det kom inte någonting så. Explore newspaper, och det är den där. Review your entourage, no helpers, no specialist. London lecturing, jobs available. Paris campaigning, Berlin University. Item shop, entourage, Stockholms stortorget. Där hittar vi entouraget alltså. Naturalist, classical, physical, engineer. Jag tror jag tar den där bara. Rogue, stealing. Engineer, piloting. Badabida-beam. Badabida-beam. Men va? Jaha, du har nya meddelanden. Det stod väldigt knasigt där. Men varför jag inte har startat telefonen sen jag har uppdaterat den. One completed, 4 left. Okay. Manage your crew and inventory. Spend research to write research papers here. Oh. Okay. Kostar 10 research att gå vidare här dock. Måste bara kolla vad jag har fått för SMS. Har jag ens fått några SMS? Jag blir förvirrad. Jag hatar min telefon. Jag vill bara stänga av den och aldrig använda den. När jag är hemma liksom. Då vill jag bara vara i fred liksom. Jag borde fan börja sätta den på ljudlöst och jag aldrig ens använder den. Jag kommer bara av mig så fort jag använder den. Jag blir bara irriterad. När folk håller på och ringer mig och har sig. Liksom ringer en kollega och bara bla bla bla. Kom och jobba. Och jag säger nej, jag är inte hemma tyvärr. Ja, det var faktiskt ett bra sms för en gångs skull. Men alltså, varför får jag nya uppdateringar på telefonen hela tiden? Jag har redan uppdaterat den 2 gånger idag och nu får jag en 3:e här. Ja, jag bara fortsätter då. Det var min mamma som skickade ett sms. Jag har en kalender åt dig. Det är inte december nu. Jag kan inte se smset. Vänta. Måste svara på det här. Jag vet inte vart jag vill gå någonstans heller. Jag har en kalender åt dig. Oj. Jag ska bara svara på smset så ska vi försöka lista ut vad fan vi ska göra sen. Men vad fan. Nu är goda råd och yra här. Nu är goda råd och yra. Telefonen är skitseg just nu för den håller på att ladda ner någon till uppdatering. Okej, vart ska vi åka då?
You can acquire an entourage with status to improve the income of your tokens or from your encounter. Campaign tokens available with insight. Study tokens. Jag vill ha study tokens. Så jag tror vi åker till Berlin. Performing job cost 1 insight. Det där är resolve. Select a crew member to perform the job. Okej, så vi vill att någon av er ska göra det. Och då får jag lite research. Och det kan jag spendera här då. Unlock observation. Research faster. Starting this project will unlock 1 crew member can learn 1 naturalist, engineer, archaeologist. Jag vill ha archaeologist grejs. The focus on observation to unravel the puzzles of this world is the most important idea of modern science. Naturalist, engineer or archaeologist perk. Anna has started to study hard to learn a scientist skill, but is determined to become an expert. Archaeologist. Anna is ready to be more expert archaeologist. Which field is Anna going to learn about? History, excavation, architecture, legends, symbolism, occult. Oh. Jag fick en achievement. Archaeological revelations. Anna has learned the perk archaeologist occult. Okay. Naturalist gain +1 study when they succeed in an adventure wheel. Okay. Vänta, så jag kan baka runt här och typ. Jag kan baka runt här, jag kan köpa en kompass. Now you don't have to guess where north is based on which area feels colder. Plus resist damage taken from enraged beaches. Not made of monkeys. Resist damage taken from terrified speeches. Okej, så jag kan equippa de här. Så jag kan ge dig en kompass bara, antar jag. Campaign tokens available with insight. Paris 20-30, 20-30, 30-45, okej. Får jag massa såna där. Okej, här då, om jag åker till Stortorget. Lobbyist. Each lobbyist gives you status research from study, gold from collect. Okej, en sån där då kanske. Join the fold, fick en achievement. Kan jag ha fler? Gudmund, Mr. Jenkins. Status from campaign. Jag kan bara köpa alla, va? Upgrade this shop till level 2. Okej. Collect tokens available with insight. Ja, så här får jag bara pengar. Det vill jag typ inte göra. Då är jag mer sugen på att bara få study. Okej. Unlock history. Completing all research in this program, bla bla bla. Upgrading entourage hall costs -40 status. Student joins your entourage. 2 insight. Oh, the first thesis is an achievement. Anna's brilliance have led to more status from study. Great. Okej, så nu kan jag väl förmodligen... Ja, nu får jag status här också. Känns som att research-grejerna är det bästa. Just nu i alla fall. Naturalist engineer archaeologist gain +1 study when they succeed on the adventure wheel. Gain +4 when spending insight in Berlin. Berlin. Okej, vi tar den då. Anna is thinking on how to improve your study. Status, gold. Jag vill bara ha mer research. Complete 2 expeditions. Complete 2 expeditions. Men okej, så nu har jag ingen insight kvar. Så nu ska jag bara välja en ny expedition, antar jag. Eller? Jag vet inte.
kan testa. Men vi tar det i nästa avsnitt. Vi ska kanske avsluta nu, jag vet inte. Eller, vi kör vidare en gång till. Caribbean Island, Icelandic Isles, you've already been here. Hungarian Fort, Mali Mystery. Jag vill åka till Karibiska öarna. The once fierce Dutch pirate Roch disappeared many years ago after burying his pirate treasure. Monkeys and smugglers will oppose you, and an aggressive approach could make it easier. Bring a naturalist, engineer or survivalist. There's a lot to study for research. Okej. Men vi gör det här nästa gång. Vi tar och avslutar nu. Jag tackar för att ni tittar på det här avsnittet utav Renowned Explorers. Jag har ganska bra första intryck av det här spelet. Det har varit ganska roligt hittills. Lite förvirrande, men det är väl det är. Easy to learn, hard to master. Tack för att ni har tittat. Hej då.